کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم ذہنی آزمائش سیزن 4 کے انتخاب کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ابھی ہمارے ساتھ وہ 6 طلبہ موجود ہیں کہ جنہوں نے مدنی انتخاب کے بعد کوالیفائی کر کے اس کمپٹیشن تک پہنچے ہیں۔ اب ان 6 طلبہ میں سے وہ 3 خوش نصیب طلبہ ہوں گے جو مزید آگے گرانڈ فنالے کے لیے باب المدینہ کراچی جائیں گے۔ آئیے پہلے ان طلبہ سے کچھ تعارف کر لیتے ہیں۔ کیا اپنا نام بتائیے اور پھر بتائیے کہ کون سے آپ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اطاری، تلگانگ سے، سنی مدرسہ ضیاء قمر الاسلام۔ فیضان اشرف اطاری، جامعۃ المدینہ ضلع منڈی بہاؤدین۔ ماشاءاللہ محمد حمزہ اطاری، جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی راولپنڈی۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ لوگ باری باری اپنا تعارف کرائیں۔ کاشف محمود اطاری، جامعۃ المدینہ تلگانگ۔ محمد اکمل اطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی اسلام آباد۔ ماشاءاللہ۔ محمد ساجد رضا، جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی اسلام آباد۔ ماشاءاللہ۔ تیار ہیں آپ لوگ مقابلے کے لیے؟ ٹھیک، اب آپ کا مدنی انتخاب ہونا ہے۔ اب وہ فائنل سیشن ہے کہ جس کے بعد آپ میں سے 3 خوش نصیب طلبہ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ پہلے سلسلے کے سیگمنٹ سماعت فرما لیجئے۔ اس سلسلے میں ہمارے 4 سیگمنٹس ہوں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا۔ ہر مدنی منع سے 2 سوال ہوں گے اور اس سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، یعنی ٹوٹل 4 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہوگا۔ اگر آپ نے دونوں سوالوں کے صحیح جوابات دے دیے تو آپ کو 4 نمبر مل جائیں گے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے شعر مکمل کیجئے۔ ہر طالب علم سے ایک شعر معلوم کیا جائے گا۔ پہلا شعر کا مصرع پڑھا جائے گا، دوسرا آپ کو پڑھنا ہوگا، بتانا ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ درست پایا گیا تو آپ کو اس پر 2 نمبر دیے جائیں گے۔ پھر تیسرا سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ۔ اسکرین پر آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا، مرشد کی زیارت ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس مدنی گلدستے میں سے آپ سے ایک سوال کیا جائے گا، اس پر بھی آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ پہلے آپ 3 کے لیے مدنی گلدستہ الگ چلے گا، پھر آپ 3 کے لیے ایک مدنی گلدستہ الگ سے چلے گا۔ اس کے بعد ایک سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے آپ کی قسمت۔ اسکرین پر ایک سوال دکھایا جائے گا، وہ سوال آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ سوال کا جواب کون دے گا؟ اس سوال کا جواب وہ دے گا کہ آپ کے پاس ایک باؤل آئے گا، اس باؤل میں سے ایک پرچی اٹھائی جائے گی۔ آپ 6 میں سے اس پرچی میں سے جس طالب علم کا نام لکھا ہوگا ان کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اس جواب اگر نہیں آتا ہوگا تو اس سوال پر آپ کو آپشن بھی دیے جائیں گے۔ اگر آپ آپشن یوز کریں گے تو پھر آپ کو اس پر 2 نمبر نہیں بلکہ آپشن کے بعد درست جواب پر 1 نمبر دیا جائے گا۔ یہ تھے ہمارے سلسلے کے سیگمنٹس۔ انشاءاللہ العزیز اب مزید سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلے کا ہمارا پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا۔ اسکرین پر جواب دیجئے سوال کا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ سے سوالات کیے جائیں گے، ہر سوال کے جواب درست ہونے پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ پہلے ابو بکر اطاری، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے القابات میں سے چند بتائیں۔ حضور غوث اعظم کے القابات میں سے چند یہ ہیں: محی الدین، غوث الثقلین، محبوب سبحانی اور غوث العظم۔ آپ نے کہا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے القابات میں سے محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث العظم میں آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی کاشف اطاری، آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر کتنے صحائف نازل فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر 500 صحائف نازل فرمائے۔
कितने? 500। आपने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर 500 सहाइफ नाजिल फरमाए। इसका दुरुस्त जवाब है अल्लाह ताला ने 50 सहाइफ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाए। आप 50 की जगह 500 कह गए, इस तरह आपका ये जवाब दुरुस्त ना हो सका, आप 2 नंबर ना ले सके। मोहम्मद फैजान अत्तारी, आपसे सवाल है, जन्नत में किसी की कुनियत नहीं होगी, मगर वो कौन है जिनको कुनियत के साथ पुकारा जाएगा? कुनियत भी बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में उनकी कुनियत अबू मोहम्मद के नाम से पुकारा जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में उनकी कुनियत अबू मोहम्मद के साथ पुकारा जाएगा। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अकमल अत्तारी, आपसे अगला सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील को जहां कत्ल किया गया उस मकाम का नाम बताएं। दमिश्क के शुमाल में जबल कासियून के मुकाम पर एक जंगल है। दिमिश्क के शुमाल में जबल कासियून के मकाम पर एक जंगल है। आपने ये जवाब दिया, इस तरह आपका जवाब दुरुस्त हुआ, सुभान अल्लाह। हमजा अत्तारी, आपसे अगला सवाल है, जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला लिबास क्या था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला लिबास मेंढे की ऊन को उतार कर उसको साफ करके हज़रत आदम ने उसका जुब्बा बनाया। आपने जवाब दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मेंढे की ऊन उतार कर उसे साफ किया, फिर उससे अपने लिए एक जुब्बा बनाया। इस तरह आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साजिद अत्तारी, आपसे सवाल है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल थी, किन के कहने पर 40 साल उनकी उम्र में से दिए गए, फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल कर दी गई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कहने पर उनकी उम्र में से 40 साल दिए गए इनको, और उनकी उम्र 100 साल कर दी गई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र। सुभान अल्लाह, आपने भी जवाब दुरुस्त दे दिया, 2 नंबर आपने भी हासिल कर लिए, माशाअल्लाह। अब दूसरे सवाल की जानिब आ रहे हैं। 2-2 सवाल आपसे होने थे, हर सवाल पर 2-2 नंबर थे। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए उन्हें 2-2 नंबर मिल गए, और जिनका गलत जवाब हुआ उन्हें कोई नंबर ना मिल सका। अबू बकर अत्तारी, आपसे दूसरा सवाल है, हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम हव्वा क्यों रखा गया? क्योंकि आप एक जिंदा जिस्म से पैदा की गई थी। क्योंकि आप एक जिंदा जिस्म से पैदा की गई थी, लिहाजा आपका जवाब भी दुरुस्त हुआ, सुभान अल्लाह। काशिफ अत्तारी, आपसे सवाल है, क्या जिन या औरत भी नबी बनाकर भेजे गए हैं? जी नहीं। जी नहीं, अंबिया सब बशर और मर्द थे, ना कोई जिन नबी हुआ ना औरत। पूरा इसका जवाब ये था, लेकिन आपने मफहूम बयान कर दिया, लिहाजा आपका जवाब भी दुरुस्त है। मोहम्मद फैजान अत्तारी, आपसे सवाल है, नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? नबी उस बशर को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने हदायत के लिए वही नाज़िल फरमाई, और रसूल और फरिश्ते भी होते हैं। और रसूल? फरिश्ते भी होते हैं। और रसूल, पूरा जवाब आप भी नहीं दे पा रहे हैं। और रसूल फरिश्ते और नबी होते हैं। और रसूल बशर ही के साथ खास नहीं, बल्कि मलाइका में भी रसूल हैं। पूरा जवाब आपका ये था, लेकिन आपने भी मफहूम सही बयान कर दिया, लिहाजा आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ, आपने भी 2 नंबर हासिल कर लिए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अकमल अत्तारी, आपसे सवाल है, हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितने साल बड़े थे? हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 4 साल बड़े थे। उम्र में 4 साल बड़े थे। अगर आप कह देते कि हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्र में 6 साल बड़े थे, तो आपका जवाब गलत हो जाता, आपका जवाब भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी हमज़ा अत्तारी, आपसे दूसरा सवाल है, हज़रत बीबी उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा का महर कितना था? हज़रत बीबी उम्मे हबीबा का महर 400 दीनार था। आपका महर 400 दीनार था, आपका जवाब भी दुरुस्त हुआ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल साजिद अत्तारी आपसे है, आपसे ये दूसरा सवाल है, हज़रत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा का असली नाम क्या है? हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का असली नाम रमला है। आपका असली नाम रमला है, आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ, सुभान अल्लाह। आपने भी 2 नंबर हासिल कर लिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारा ये सेगमेंट जवाब दीजिए सवाल का ये मुकम्मल हुआ। आइए स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि किस तालिब इल्म ने इस पहले सेगमेंट के अंदर कितने नंबर हासिल किए। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अबू बकर अत्तारी ने 4 नंबर हासिल किए, काशिफ अत्तारी ने 2 नंबर हासिल किए, फैजान अत्तारी ने 4 नंबर हासिल किए, अकमल अत्तारी ने भी 4 नंबर हासिल किए, हमजा अत्तारी ने भी 4 नंबर हासिल किए, साजिद अत्तारी ने भी 4 नंबर हासिल किए, सुभान अल्लाह। ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट हुआ। तमाम तलबा ने 4-4 नंबर हासिल किए, सिवाय एक तालिब इल्म के कि जो एक सवाल का दुरुस्त जवाब ना दे सके।
ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. یہ ہمارا سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں ہر شعر کا پہلا مصرع پڑھوں گا. ہر ایک طالب علم سے ایک شعر پوچھا جائے گا. دوسرا مصرع آپ کو سنانا ہوگا. درست شعر سنانے پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. تیار ہے اس کے لیے؟ چہرے مرجائے سے لگ رہے ہیں. ابھی تک مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے چہروں پر. اب مسکراہٹ لے کر آ جائیں. اب آگے بڑھ رہے ہیں. جس کے نمبر کم ہے ہو سکتا ہے اس کی مسکراہٹ تو چلے گئی ہو, لیکن آگے ابھی اور منزلیں ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کون آگے نکل جائے کون پیچھے رہ جائے ہم نہیں جانتے. آئیے سیگمنٹ کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے ابو بکر اتاری آپ کے لیے شعر ہے. دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ. 25 سیکنڈ میں آپ کو اس کا جواب دینا ہے. سیکنڈ اسکرین پر چل رہے ہیں. دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ. آپ کا وقت پورا ہو گیا, آپ جواب نہ دے سکے. اس کا اگلا مصرع تھا دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ. لہٰذا آپ 2 نمبر حاصل نہ کر سکے. کاشف اتاری آپ کے لیے شعر ہے. جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ تو بے مثال آپ کا فتویٰ. ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. محمد فیضان اتاری آپ کے لیے شعر. یہ شرف کم نہیں شرف کے میں. یہ شرف کم نہیں کہ شرف کہ میں ہوں مرید آپ کا ضیاء الدین. ہوں مرید آپ کا ضیاء الدین. اس طرح آپ کا بھی جواب درست ہوا. سبحان اللہ. اکمل اتاری آپ سے شعر. دے دو عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ. ہر سو دی کا بجا دے ڈنکا یا خواجہ میری جھولی ہر سو دی کا بجا دے ڈنکا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. اس طرح آپ کا بھی جواب درست ہوا. سبحان اللہ. حمزہ اتاری آپ کے لیے شعر. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. آپ کا بھی جواب درست ہوا. سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے بھی حاصل کر لیے. محمد ساجد اتاری آپ کے لیے شعر ہے. دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. آپ کا بھی جواب درست ہوا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ بھی سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے. اس سیگمنٹ کے اختتام پر کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے. جی, ابو بکر اتاری نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. محمد فیضان اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے. حمزہ اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے. کاشف نے 2 نمبر حاصل کیے. اکمل اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے. اور ساجد اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے. یہ سیگمنٹ بھی ہمارا اختتام پذیر ہوا. آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, جس سیگمنٹ کا نام ہے مدنی گلدستہ. اور یہ مدنی گلدستہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ العزیز اپنے پیارے پیارے باپا جان کی بھی زیارت کریں گے. باپا جان کی بھی زیارت کریں گے. اور انشاءاللہ ایسا مدنی گلدستہ کہ نگران شورا کی بھی زیارت کریں گے, اراکین شورا کی بھی زیارت کریں گے. آئیے اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. سیدھے ہاتھ کے جو میرے طلباء ہیں, ابو بکر اتاری, محمد فیضان اتاری اور حمزہ اتاری, یہ مدنی گلدستہ آپ کے لیے. غور سے دیکھیے گا, غور سے سنیے گا. اسی مدنی گلدستے میں سے آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا. اس کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. اگر جواب درست نہ ہوا تو آپ کوئی نمبر نہیں لے سکیں گے. اب مدنی گلدستہ چلے گا. اس مدنی گلدستے کو ملاحظہ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. آپ اس دور میں حج پر جانے والوں کے لیے, عمرے پر جانے والوں کے لیے ایک رہنما کتاب جس کا نام رفیق الحرمین ہے, اس کی ترغیب دلاتے ہیں. اور واقعتاً وہ ایک زبردست رہنما ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر اگر حاجی کہتے کہ میں تیرے پیچھے, اور پھر اس کے واقع پیچھے چلے, تو امید ہے کہ اس کے لیے بہت کچھ آسانیاں ہو جائیں گی اور ایک درست انداز سے اس کا اللہ نے چاہا تو حج ہو جائے گا انشاءاللہ. اب وہ ایک ایسا وقت تھا جس آپ کے دعوت اسلامی بھی بنی نہیں تھی.
नाप उसका काम था। तो आपके पास उस वक्त ऐसी कौन सी किताब थी जिसको लेकर आप चले थे और वो आपके लिए हज के इस पूरे सफ़र के लिए आपके एक रफ़ीक थी? मैं चूँकि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान से मोहब्बत करने वाला आदमी हूँ, तो मैंने तो इनकी किताब अनवारुल बिशारा, अच्छा, माशाअल्लाह, वो साथ हज पर जो आपने लिखी। मैं यहाँ मदनी चैनल के नाज़रीन को अर्ज़ करता चलूँ कि अनवारुल बिशारा और बाहर शरीयत, जिसमें इनमें हज के बहुत ही प्यारे प्यारे अहकाम मौजूद हैं, तो इन दोनों किताबों को सामने रखकर नीज़ मौजूदा दौर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे तब्दीली होती नज़र आती है, उन अहकामात को सामने रखकर मुफ्तियान कराम से मसाइल के मामले में पूछकर और एक जामे किताब अपने तजर्बात को भी सामने रखकर जो मुरतब हुई है, उसका नाम है रफ़ीकुल हरमैन। इस किताब को हमारे साथ ही होना चाहिए सफ़र हज पर। इसमें हज और उम्रा दोनों का बयान मौजूद है। जब भी मदीने का सफ़र हो, इस किताब को हमेशा अपने साथ रखिए। ये वाक़यतन रफ़ीकुल हरमैन है। रफ़ीकुल मुअतमिरीन भी किताब है मक़तूतुल मदीना से, उम्रे वालों के लिए। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चल रहा है। मदनी गुलदस्ता देखा आप लोगों ने? गौर से देखा है, गौर से सुना है, तवज्जो से सुना है। इस मदनी गुलदस्ते के हवाले से हर तालिब इल्म से एक एक सवाल होगा। दुरुस्त जवाब पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और गलत जवाब देने की सूरत में कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले अबू बकर अत्तारी, आपसे सवाल है कि इस मदनी गुलदस्ते का नंबर क्या था? 262। आपने कहा 262, जबकि इस मदनी गुलदस्ते का नंबर 262 ही था। आपका जवाब दुरुस्त हुआ, सुभान अल्लाह। मोहम्मद फैजान अत्तारी, आपसे सवाल है, इस मदनी गुलदस्ते का मौजू क्या था? रहनुमा किताब। क्या था? रहनुमा किताब। रहनुमा किताब। आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ, सुभान अल्लाह। हमजा अत्तारी, आपसे सवाल है, अमीर अहले सुन्नत के सीधे हाथ की जानिब कौन सी किताब मौजूद थी? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के सीधे हाथ की जानिब एक किताब रखी हुई थी, उस किताब का नाम बताएं। फैज़ान सुन्नत। फैज़ान सुन्नत। आपने कहा फैज़ान सुन्नत, जबकि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के सीधे हाथ की जानिब जो किताब थी, उस किताब का नाम है रफ़ीकुल हरमैन। इस तरह आपका जवाब दुरुस्त ना हो सका और आप 2 नंबर हासिल ना कर सके। अब आप लोगों के लिए मदनी गुलदस्ता स्क्रीन पर चलाया जाएगा, गौर से देखिएगा। इसके बाद इसी मदनी गुलदस्ते में से आपसे भी एक एक सवाल पूछा जाएगा। गौर से सुने भी, गौर से देखे भी, फिर इससे मुतालिक आपसे सवालात पूछे जाएंगे। आइए मदनी गुलदस्ते की जानिब बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चल रहा है। मेरी आदत है, मैं आजकल 5 अलार्म सिराने रख के सोता हूँ, फिर भले बगैर अलार्म के आँख खुल जाए लेकिन मैं रखता हूँ। तो एक कैसा ना कि अभी ये हाथ लग गया और पता चला कि वो अलार्म बंद हो गया, या वैसे ही सेल खत्म हो जाते हैं, बराबर है। घड़ी नाराज हो जाती है, बाद बोलती नहीं है। तो इस तरह ये कि यक न शुद्ध दो शुद्ध मशहूर है, तो ये इस तरह मैं रखता हूँ कि कोई तो बोलेगी यार इनमें से, असल वो बहुत हुस्सास बहुत हो, नाक नहीं खुलेगी। तो नमाज के ताल्लुक से होशो हवास में लेकिन अपने कैसे यार नमाज को जाने दे। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जब कातिलाना हमला हुआ और शदीद जख्मी थे, नमाज का वक्त है, आपने नमाज उस हालत में भी अदा फरमाई। फरमाया कि नमाज के बगैर आदमी किस काम का। तो नमाज तो एक मुसलमान पर फर्ज,
पढ़नी पढ़नी। आपने मुलाहिजा क्या होगा पापा, एक तादाद होती है पापा जिनको इन मुकामात पर भी नमाज का होश नहीं होता। नहीं होता। हज के बाद बिलखुसूस सुस्ती बढ़ जाती है। क्या वजह है बाबा? हज से पहले तो होती है नमाज का, वो थोड़ा वो तैयारी कर रहे होता होते हैं, लेकिन जैसे ही हज से फारिग होते हैं, स्पेशली तौर बाबा जो जहाज में जो आते हैं, जहाज पे जाते वक्त तो कुछ नमाज का ज़ौक देखा है, वापसी में फर्क पड़ जाता है, कमी आ जाती है। बाबा दुआ करे अल्लाह ताला हम सबको नमाज की अहमियत को समझने और उससे अपने वक्तों में दुरुस्त तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चलना है। मदनी गुलदस्ता देखा आप लोगों ने, तवज्जो से सुना भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवालात पूछ लिए जाए अब आपसे। जी पूछ लीजिए। हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। मोहम्मद काशिफ अतारी, पहले आपसे सवाल है कि ये मदनी गुलदस्ता किस सिलसिले का था? अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी उन्हीं, अमीर अहले सुन्नत की कहानी उन्हीं की ज़बानी। अमीर अहले सुन्नत की कहानी उन्हीं की ज़बानी। आपने जवाब दुरुस्त दिया, सुभान अल्लाह। जी मोहम्मद अकमल अतारी, आपसे सवाल है इस मदनी गुलदस्ते के हवाले से कि इस मदनी गुलदस्ते में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने कितने कुफले मदीना के कार्ड लगाए हुए थे? इस मदनी गुलदस्ते में अमीर अहले सुन्नत ने एक मदनी तमगा सजाया हुआ था। इस मदनी गुलदस्ते में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने एक ही कुफले मदीना का कार्ड लगाया हुआ था। आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ, सुभान अल्लाह। मोहम्मद साजिद अतारी, आपसे सवाल कि इस मदनी गुलदस्ते का मौजू क्या था? 5 घड़ियाँ। इस मदनी गुलदस्ते का मौजू 5 घड़ियाँ था, लिहाजा आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ, आपने भी 2 नंबर हासिल कर लिए। इस तरह माशाअल्लाह आप सभी ने 2-2 नंबर हासिल कर लिए। एक तालिब इल्म के अलावा कि वो दुरुस्त जवाब ना दे सके थे, 2-2 नंबर हासिल करके मजीद आगे बढ़े हैं। आइए स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि इस सेगमेंट में किसने कितने नंबर हासिल किए। अबू बकर ने 2, काशिफ अत्तारी ने भी 2 नंबर हासिल किए, फैजान अत्तारी ने भी 2 नंबर हासिल किए, अकमल अत्तारी ने भी 2 नंबर हासिल किए, हमजा कोई नंबर ना हासिल कर सके, साजिद अत्तारी ने भी 2 नंबर हासिल किए। इस तरह हमारा यह सेगमेंट भी इख्तिताम पजीर हुआ। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है आपकी किस्मत। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारी किस्मत, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि स्क्रीन पर आपको एक सवाल दिखाया जाएगा। वो सवाल आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। अब वो किससे मालूम किया जाएगा? यही है आपकी किस्मत। अगर वो सवाल मुश्किल आया या आसान आया, उसकी सूरत ये बनेगी कि एक बाउल आएगा, उस बाउल में से एक पर्ची निकाली जाएगी। उन 6 पर्चियों में आप 6 के नाम लिखे होंगे। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसी को सवाल का जवाब देना होगा। जवाब दुरुस्त देने पर 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर सवाल मुश्किल हो तो आप ऑप्शन ले लीजिएगा, आपको ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लेकिन आपका 1 नंबर कम कर दिया जाएगा। अगर ऑप्शन लेने के बाद दुरुस्त जवाब देंगे तो फिर आपको 2 नंबर नहीं बल्कि 1 नंबर दिया जाएगा, और जवाब गलत देने की सूरत में कोई नंबर नहीं मिलेगा। आइए स्क्रीन पर पहले सवाल देखते हैं कि स्क्रीन पर सवाल क्या आ रहा है। सवाल दिखाया जाए। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुनियत क्या है? अब देखना यह है कि ये सवाल किसके हिस्से में आता है। अब आपकी किस्मत आप ही के हाथ में है। एक पर्ची आप उठाएंगे, इसमें 6 पर्चियाँ हैं और 6 पर्चियों में आप 6 तलबा का नाम लिखा हुआ है। अब जिस पर्ची को आप उठाएंगे उस पर्ची पर जिस तालिब इल्म का नाम होगा वो इस सवाल का जवाब देंगे। उठाइए एक पर्ची जी, बताइए नाम पढ़ गया। किसका नाम निकला है? साजिद अत्तारी। साजिद अत्तारी। साजिद अत्तारी इसका जवाब देंगे कि हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुनियत क्या है? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुनियत अबू सईद है। हज़रत सैयदना हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत आपने बताई अबू सईद। क्या आपने जल्दी तो नहीं कर दी? देखते हैं जल्दबाजी तो नहीं की। आइए पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि इसके ऑप्शन क्या क्या थे। जी ऑप्शन दिखाइए। अबू साद, अबू सईद, अबू उसैद, ये 3 ऑप्शन थे। आपने जवाब दिया अबू सईद और इस तरह आपका जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। स्क्रीन पर दूसरा सवाल दिखाया जाएगा। आइए उस दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है।
हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना कितने नफल अदा फरमाते थे, ये सवाल है। आइए देखते हैं कि ये सवाल किसकी किस्मत में आता है। काशिफ अत्तारी, अब आप एक पर्ची उठाइए, इसमें से 5 तालिब इल्म बचे हैं, देखते हैं ये सवाल का जवाब किसकी किस्मत में आता है। जी पर बताइए। काशिफ अत्तारी। लाइन है पर्ची। यही है ज़हनी आजमाइश। काशिफ अत्तारी ने पर्ची उठाई और काशिफ अत्तारी ही का नाम आ गया। ये सवाल का जवाब यही देंगे। जी जवाब दीजिए कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना कितने नफल अदा फरमाते थे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह रोज़ाना 1000 रकात नवाफिल अदा फरमाया करते थे। आपने कहा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ाना 1000 रकात नवाफिल अदा फरमाया करते थे। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं, कहीं आपने जल्दबाजी में गलत जवाब तो नहीं दे दिया। ऑप्शन दिखाए जाएं। 200 रकात, 500 रकात और 1000 रकात। आपने जवाब दिया 1000 रकात नवाफिल अदा फरमाया करते थे। इस तरह आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर मौजूद है। अगला सवाल मुलाहिजा फरमाएं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का तखल्लुस क्या है। आइए देखते हैं कि ये सवाल किस किस्से में आता है। मोहम्मद फैज़ान अत्तारी, ये पर्ची उठाएंगे। 4 तालिब इल्म बचे हैं। अकमल अत्तारी, ये सवाल आया अकमल अत्तारी के हिस्से में। अकमल अत्तारी इसका जवाब देंगे। दुरुस्त जवाब पर 2 नंबर मिलेंगे। अगर मुश्किल लगे तो ऑप्शन ले लीजिएगा। अगर ऑप्शन लेंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, लेकिन 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। दुरुस्त जवाब पर फिर 1 नंबर दिया जाएगा। जी अकमल। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का तखल्लुस अत्तार है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का तखल्लुस आपने बताया अत्तार है। आइए ऑप्शन देखते हैं कि इसके ऑप्शन क्या क्या थे। पहला ऑप्शन था कादिरी, दूसरा ऑप्शन था अत्तार, तीसरा ऑप्शन था ज़ियाई। आपने कहा अत्तार, लिहाजा आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितनी ज़बानें जानते थे। देखते हैं ये सवाल का जवाब किस किस्से में आता है। हमजा अत्तारी इसकी पर्ची उठाएंगे। अबू बकर अत्तारी। अबू बकर अत्तारी पहले नंबर पे खड़े हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या जवाब देते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानें आती थीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानें आती थी, ये आपने कहा। आइए ऑप्शन की जानिब चलते हैं कि इसके ऑप्शन क्या क्या थे। पहला ऑप्शन 10,000 ज़बानें, दूसरा ऑप्शन 7 लाख ज़बानें और तीसरा ऑप्शन 10 लाख ज़बानें। आइए स्क्रीन ही पर देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या था। स्क्रीन पर 7 लाख वाला जवाब ब्लिंक कर रहा है और आपने भी कहा 7 लाख, लिहाजा आपका जवाब दुरुस्त हुआ। आपने भी 2 नंबर हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी। आइए देखते हैं ये सवाल किस किस में आता है। बल्कि अब एक ही मदनी मुन्ने बचे हैं और पर्ची भी यही थी, तो आप पर्ची उठा लीजिए, बहरहाल नाम पढ़ दीजिए। फैज़ान अत्तारी। मोहम्मद फैज़ान अत्तारी, आपके आखिरी आप ही बचे थे, आप ही के हिस्से में ये सवाल आया। ऑप्शन लेंगे या बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे। बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे। बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे। गलत हो गया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन ले लेंगे तो ये है कि जवाब दुरुस्त पर 1 नंबर मिल जाएगा। ऑप्शन के बगैर ये 10 जवाब देंगे। ऑप्शन के बगैर ही दुरुस्त जवाब देंगे। चले जवाब दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 बरस थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 बरस थी। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं जो आपने नहीं लिए। पहला ऑप्शन है 900 साल, दूसरा ऑप्शन है 950 साल और तीसरा ऑप्शन है 1000 साल। देखते हैं सामने अपनी स्क्रीन पर कि वो कौन सा जवाब है जो ब्लिंक करता है। 1000 साल ये ब्लिंक कर रहा है, लिहाजा आपका जवाब भी दुरुस्त हुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस तरह हमारा ये मदनी इंतखाब का सिलसिला इख्तिताम पजीर हुआ। आप 6 तलबा ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे तमाम सेगमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से जवाब दिए।
اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنے نمبر حاصل کیے. اس کے بعد پھر پتہ لگے گا اگر آپ میں ٹائی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں سے 3 ہی مدنی منوں کو، 3 طلباء کو ہی باب المدینہ کراچی جانا ہے. اس مقابلے میں سے 3 اور پھر ایک اور مقابلہ ہوگا اس میں سے 3، لہٰذا 3 کو آگے جانا ہے. اگر ٹائی ہو جاتی ہے تو پھر قرآن اندازی کے ذریعے سے 3 مدنی منوں کا انتخاب کیا جائے گا. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کس نے اس سیگمنٹ کے اندر اس سلسلے میں کتنے نمبر حاصل کیے. ابو بکر نے 2 نمبر حاصل کیے، کاشف اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے، فیضان اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے، اکمل اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے، حمزہ اور ساجد اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے. اس سیگمنٹ میں ہر طالب علم نے درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے. آئیے اب ٹوٹل اسکور کی جانب چلتے ہیں کہ کس طالب علم کے کتنے نمبر ہوئے، وہ کون سے طالب علم ہیں کہ جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہو گئے. جی ٹوٹل اسکور آپ کا اسکرین پر آ گیا ہے. فیضان اتاری نے 10 نمبر حاصل کیے، اکمل اتاری نے بھی 10 نمبر حاصل کیے، ساجد اتاری نے بھی 10 نمبر حاصل کیے. اس طرح محمد فیضان اتاری، محمد اکمل اتاری اور محمد ساجد اتاری، ان تینوں کا مدنی انتخاب ہوا اور یہ تینوں باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے آ رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ تینوں کو مبارک ہو کہ الحمدللہ عز و جل آپ گرانڈ فنالے کے لیے باب المدینہ کراچی آئیں گے اور انشاءاللہ عز و جل مدینے کی ٹکٹ کی جانب آپ کا سفر شروع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں خوب اس کی برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.